हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु बबलू स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रिंकी बबलू मुस्कान लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स केमी अच्छे समस्ते आशा करुच्ची भल थे आम भल अच्छु। तो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची मोर आ गोटे न्यू ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स चलते स्टार्ट करवा आज न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखा चलते आम मुस्कान माँ कौन करुँच सकाळु सकाळु। हाँ माँ ए मुस्कान माँ पूरा रेडी सज मज है कुआड़े जीव कि जीसु पाखक। तो ओके फ्रेंड्स चलते देखा मुस्कान मामा आम कौन देखा। तो मुस्कान मामा कुआड़े नहीं जाऊँ मत कौन हे देखुच ना मामा। तो फ्रेंड्स काली गोटे आमर कुनू बाछी छुआटी जन्म होईची। तो मुस्कान मामा मत सकाळु सकाळु देखैबा डाकी। तो देखो फ्रेंड्स केते सुंदर। मामा बिंधी देबे कुनू छुआ ना से छाड़ू ना पाखु जी जीव एना बिंधी देव। देख पड़े गला मो मामा पाख देख लो। तो फाइनली फ्रेंड्स देखो सकाळु सकाळु रिंकी रोसई घरे वर्तमान रोसई करूचंती। तो कौन रोसई कर तो चलते देखिए ये कौन रोसई कर कलरा आलू चटचड़ा ये सोरुष दे करंदी पतुआ। तो देखो सकाल सकाल बर्तमान रिंकी कलरा आलू सोरिष दे पतुआ कर। कौन है तुमर। तो रिंकी को मुह कौन पाई आज सुखी सकाल सकाल भल लगुनि माने मुस्कान एडमिशन माने टेंशन इच्छा थिले भी माने बेतनट एडमिशन करी होने बहुत दूर हो जाउची ना कौन करबा कहले माने पिला भी सेमती बाहर ना से जाई थिली माने गार्डियन मान के पाखो पिला के माने एते दूरिया छाड़िया पे राजी हो ना के 12-13 किलोमीटर हो जाउची ना छाड़िले किछि नै जे मेन होचु से जीवा आसीबा माने कन्वेंट रे पढिबा बोली किंतु माने हम इनफॉर्म करछि कि खटु जे छुआटा हले मଣିଷ हो किंतु पारलिनी जो आशा भाबिथिले रे पारलिनी। तो दूर रे रहउछ ना आ सेमती नबा आनिबा माने सेमती हमर दुई जण छडा तुमर मो छडा थर्ड पर्सन सेमती केही नाहांती सेटा पर कि थिले जे नबा आनिबा करिवो कि किस करिवो समस्तन तो इच्छा थाए फ्रेंड्स सब बापा मां कर इच्छा थाए हेले कोन करिया इस मंदिर में सब करिया के कहउछ तो दीदी करि दियो जे मैं मुस्कान पाठ भलो करूची ना जेटा दीदी को इच्छा थिला से कन्वेंट रे पढ़ी थिले टी भलो से पढ़ी था बस माने सा कहते बस आसो माने गाड़ी भीतर मुझे बहुत रिक्वेस्ट कली कहले गाड़ी छाड़ी बाहले पिला नाहांती माने आम बोर्ड साइड 5 किलोमीटर पर पिला 2-3टा बाहर से पुणी कौन ना क्लास 3-4 एमती से कौन मुस्कान को 11:30 भितर छुट्टी हो सी वेट कर सांगे 1:45 छुट्टी है से सांग आस गोटे कथा होची से माने आसियो खाइबो केतेबेले फिर सुइबो केतेबेले सेटा पई हमर टेंशन माने आ गोटे दिन सोची माने दूर जगह एकरे तापरे जीवा आसीबा प्रॉब्लम
ମେନ୍ ହେଉଛି ଦୋକାନଟା ରହିଯାଉଛି ନା, ତ ତାକୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେବାଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ ଆମର, ତ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଢ଼େଇବେ, ଭଲ ଜାଗାରେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାପରେ କନଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଟିଚର୍ ବି ପାର୍ସନାଲ ବହୁତ ମାନେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଏଠି ସେମିତି ବି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଯେ ସେମିତି ହଁ ସେଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଏଠି ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ସେମିତି ବି ମାନେ ଏଠି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗୁରୁମା ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତ ଆମେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ରିଙ୍କି ମୁଁ ମାନେ ସେ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ ସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କର ଟିଚର, ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିବେଶ, ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ବି କରିଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁସ୍କାନ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସିଏ ଯିବା ଆସିବା ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 7ଟା 7:30ରୁ ସିଏ ଯିବ, ନାଇଁ 6:30ରେ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି, 6:30, ହଁ ସେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7ଟା, ହେଲେ ବି 6:30 ଯାହା ଖାଇକି ସେ ଯାଇଥିବ, 6:30ରୁ ଯାହା ଖାଇକିନା ଯାଇଥିବେ, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର 1:45 ମାନେ 1:45 2ଟା 1:20ରେ ଛୁଟି ହବ, ତ 2ଟା ପାର ହେଇଯିବ ସାର୍ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଟିଫିନ୍ ଥରେ ହିଁ ଖାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭୋକରେ ରହିପାରିବ ନା। ଆସିକି ଗାଧେଇକି ମାନେ ରେଷ୍ଟ ବି ପାଇବେନି, ଫେର ତୁମେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ 4ଟା 5ଟା ବେଳେ, ଫେର ଇଏ ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ଫେର ମୁସ୍କାନ ମାମାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର। ହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ସିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଥିଲା, ଏବେ ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ଟିଚର ଦେଖତେ ହବ ନା, କନଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିଚର, ସିଏ କ'ଣ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁମା ଥିଲେ, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମିକ୍ସିଂ ସେ ମାନେ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ତ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବା, ଯଦି ଆଉ ହେଲେ କେହି ଆଶା ମାନେ ଥାଇ ଜଣେ ବି ମାନେ ଥାଆନ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁନି, ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ଆମର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ସେଇଠି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କନଭେଣ୍ଟରେ, ତ ଆମେ ପଢ଼େଇ ତ ପାରିଲୁନି। ତ ରିଙ୍କି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଆମର ମାନେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବୁ ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସେ ଯେମିତି ଭଲରେ ପଢ଼ୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ସେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ନା ତାଙ୍କ ଟିଚର ବି ଏଠି ବି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିଛେ, ତ ଟିଚର ବି ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି ପାଠ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁସ୍କାନ ମାମା ଆମର ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକିନା ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କନଭେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଟା ବି ଟେନସନ୍, ମାନେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆସିବ ସେ ନେଇଯିବ ସେ 3,000 ଟଙ୍କା, 2,500ରୁ 3,000 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ଟା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ସେଟା ବି ଅଧିକା ଅଛି, ହେଲେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଥାଉ, ମୁସ୍କାନ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଭଲରେ ପଢ଼ୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମର ବହୁତ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ସେତିକି ହିଁ ସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛ ନା? ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ, ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ବି ହଲୁଥାଏ, ଜାଣିଛ? ହଁ ସେମିତି ହଲୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ ହଲୁଥାଏ। ମିଛେଇ ମୁସ୍କାନ, ଜମା ଶୋଇନ, ଖାଲି ମିଛଟାରେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛ, ଆକ୍ଟିଂ। କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି ସକାଳୁ କୁହ ନା? ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ 5ଟା। ମୂଷା ଛୁଆରକ ସବୁଦିନ ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଖାଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଶିଖିନ, 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 ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଶିଖିନ। ଶୁଣ ମାମା ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣଟା ଧରିଛ ଏଠି? କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ?
ତମର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ତମର ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମ ବାପା ନା ହଉ ମାମା ଗୋଟେ କଥା ହଁ ମାମା ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମାମା ଶୁଣ ମୋ ତିତିଂ କିଏ କୁହ ନା ତ फ्रेंड्स ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଆମ ମୁସ୍କାନ ମାକୁ ସାନ ବେଳେ ଗୋଟେ ନିକ୍ ନେମ୍ ଦେଇଥିଲି लाइक ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତିତିଂ ତିତିଂ ଡାକୁଥିଲି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ରାଗିଯିବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ତୁମ ତିତିଂ ନୁହେଁ ଏଇଟା ରଖ ଶୁଣ ତାପରେ କହ କ'ଣ କୁହ ନା ମୋତେ ମୁଁ ତୁମ ତିତିଂ ହେବିନି ହଉ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ମାମା ତୁମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବ ଗୋ स्कूल रे माने एबेट नटी स्कूल रे माने सेटा कन्वेंट रे हां सेटा हिंदी कथा हुअंती सेठी आउ इंग्लिश पाठ पढ़ा इंग्लिश भी सिखाउंती हां गीत भी गाया करंती अलेक्टे भी सिलट खड़ी अछि बड़ सिलट खड़ी तो फ्रेंड्स ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁସ୍କାନ ମାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखुचंती मुस्कान मार केते इच्छा अछि माने से स्कूल ले पढ़िया पई तांकर बहुत इच्छा अछि से इंग्लिश पढ़िया पई हिंदी रे टॉकिंग माने कथा हवा पई इंग्लिश टू इंग्लिश कथा हवा पई तांकर बहुत इंटरेस्ट अछि काहे कि ना मो भणजा इंग्लिश मीडियम रे फ्रेंड्स पढुची बेतनटी रे तो तांकर भी मामांकर हमर इच्छा अछि सेठी पढ़िया पई तो दूर पई फ्रेंड्स मु पढ़ेई पारुनी तापरे टाइमिंग टेबल गाड़ी नाही आसी परिबनी तापरे एठी टीचर भी मिलु नाहंती तो सेटा सबटु बड़ दुख हमर शिशु मंदिर पढ़ दवा एठी रहले को सेठे जाई परिबन ना एते दूर हबो जाई त समय हेई बोली देखुचंती मो मुस्कान मामा बुझी पकोचंती फ्रेंड्स हमर शिशु मंदिर पढ़ दवा गुड गर्ल है हिंदी कथा हां सेठी भी हिंदी कहिबे केडी शिशु मंदिर हिंदी हाँ हिंदी भी अच्छी सेठी हमर इंग्लिश भी अच्छी सेठी तापरे हमर जाइचंती परा से ये नानी किस तांको ना भूली जाउछु हमर हां नेहा भौणी जाइचंती से भौणी अस्पताल पळेला बारी पड्डा तापरे गुनगुन नानी घर भी जाइचंती तांको ये भौणीटा चुन चुन नानी भी जाइचंती ताका भाई भी हमर तो फ्रेंड्स केते हे जिवे ना सेठ पड़वा हां गुड गर्ल नमस्कार लेज खाइबो ए मा ए ना फ्रेंड्स कहला ना पांचटा बिस्कुट खाइचंती ए ना फेर कोजन है लेज खाइबो ना इतो मोर गुटे तुमर गुटे नो 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 तो चलो गाधेबा चलो टाइम हो गलानी ए ना ना सेटा थाउ चारटा गाधेबा चलो हां आके जिम शांति कौन आनते जाइछो जे एटा कौन एहे मुडकी कुडकुडुगा एटा भी आनिछो ताइके पूजा आंटी देइछंती हो हो ठीक अछि हो रखी दियो चलो गाधेबा हां गाधेबिनी आज खरा दिन हलाणी गाधेइबेनी माने ठंडा पानी लागे खरा दिन रे भी मामा को हमर ठंडा पानी लागुछु ठंडा लागे चलो 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 उठो 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 गध उठो 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 गाधेबा ना 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 गाधेबा चित्त लागिया चलो मु खरा रे पानी बसई देबी तापर गाधेबा हला
माने गरम दिन रे भी हमर खरारे पानी बसा हबो वर्तमान गरम हला परे मामा हमर गाधेबे तो ओके फ्रेंड्स वर्तमान जीवा हम गाधेबा पई बाय 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 बाय। तो एपटे देखंतु वर्तमान हमर मुस्कान मा रेडी ही जाइचंती वर्तमान मु दुकान जीवी तो मामांकर जीत मो सहित दुकान जीवो हां कि जीवो कि दिए ना खरा होउछ खरा हो मुझे में ना मु तुमको नेबिनी नेबिन हाँ तो नेबे हां मु तो नेबिनी ना जिब 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 मुझे खरा होउची बहुत जोर एमती ही जाओ मुंडो बुलेई जिवो पड़ी जिवो जानजो ना मुझे में टीवी रे परा एडवर्टाइज दउची टाण खरा को बाहरी बनी मुंडो बुलेई जिवो ताला मोबाइल लेके जीवा मोबाइल लेकी ना जिवो ओ छाड़ दुकान जिवा हां फ्रेंड्स को कहि दियो ऊपर जिम फ्रेंच फ्रेंड्स को सेटा कहया पई कहलिनी तांको कहो आज का व्लॉग टी हमें एठी एंड करूचे आज का बोलते हमें इथे कच्चा पुणी देखा हबो आपनक सहित पुणे देखा हवा हम पर संता भला वीडियो आजे जानी चलती मामा मते तुम कहि दे तो फ्रेंड्स रहूचे जय जगन्नाथ।